Déclaration portant proclamation des résultats du scrutin organisé le 23 novembre 2013 pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux. N'entendent pas. Si. Chers citoyens, c'est pour moi un grand honneur de procéder, au nom du comité directeur de la Commission électorale nationale indépendante, à la proclamation des résultats du premier tour des élections législatives et municipales du 23 novembre 2013. Auparavant, je tiens à exprimer la satisfaction de la CENI pour la participation du peuple mauritanien à ces élections dans le calme et la discipline, marquant ainsi la maturité politique et son attachement à la démocratie. Je voudrais également remercier les acteurs politiques, les candidats et les électeurs dans leur ensemble pour la compréhension et la patience avec laquelle ils ont attendu le dépouillement et la proclamation des résultats de ce scrutin dont la complexité n'échappe à personne. La CENI exprime sa reconnaissance aux observateurs nationaux et internationaux, ainsi qu'aux médias publics et privés, pour leur contribution positive à la réussite de ces élections. J'aimerais enfin dire notre satisfaction pour l'appui et la coopération des autorités civiles et militaires en vue d'assurer la sécurité des opérations électorales sur toute l'étendue du territoire national. Chers citoyens, j'en viens maintenant à la proclamation des résultats. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi organique 2012-27 du 12 avril 2012 portant création de la Commission électorale nationale indépendante CENI, vu le décret 2013-148 portant convocation du collège électoral en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux, en application des lois et règlements régissant les élections législatives et municipales, et notamment l'ordonnance 91-28 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale modifiée, l'ordonnance numéro 87-289 du 20 octobre 1987 abrogeant et remplaçant l'ordonnance 86-134 du 13 août 1986 portant création des communes modifiées, le décret 2012-1979 du 17 décembre 2012 fixant les modalités de la campagne électorale et des opérations de vote pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le décret 2012-275 du 16 décembre 2012 fixant les modalités de la campagne électorale et des opérations de vote pour l'élection municipale, la Commission électorale nationale indépendante a procédé à l'organisation des élections sur la base des données suivantes. Par rapport à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Pour l'élection des députés
Le scrutin s'est déroulé dans 47 circonscriptions électorales. Ont participé à ces élections 64 partis et 13 coalitions de partis à travers 438 listes en compétition pour 148 sièges répartis comme suit. Circonscription au niveau des Muqata'a, 90 sièges. Circonscription unique de Nouakchott, 18 sièges. Liste nationale, 20 sièges. Liste nationale des femmes, 20 sièges. Par rapport à l'élection des conseillers municipaux, le scrutin s'est déroulé dans 218 communes, chaque commune constituant une seule circonscription électorale répartie sur toute l'étendue du territoire national. Ont participé à cette élection 47 partis et 4 coalitions de partis à travers 1096 listes pour 3726 sièges. Les résultats des élections. Ces résultats sont établis sur la base des procès-verbaux sanctionnant les opérations électorales dans 2769 bureaux de vote répartis sur l'étendue du territoire national et par rapport aux listes nationales dans 6 pays en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Le taux de participation est de 75,53%. Et si vous le permettez, je vais donner maintenant la parole au directeur des opérations électorales et de la logistique à la Commission électorale nationale indépendante pour faire la présentation détaillée de ces résultats par circonscription électorale. Et je vous remercie. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وصلى الله على نبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. بيان يقضي بالإعلان عن نتائج انتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمستشارين في المجالس البلدية المنظم يوم 23 نوفمبر 2013 باسم رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. أيها المواطنون الأعزاء، إنه لشرف لي عظيم أن أعلن باسم لجنة التسيير في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن نتائج الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت يوم 23 نوفمبر 2013. وأود بادئ ذي بدء أن أعرب عن ارتياح اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن مشاركة الشعب الموريتاني في هذه الانتخابات في هدوء وانضباط، مبرهنين على نضجه السياسي وتعلقه بالديمقراطية. كما أود كذلك أن أتوجه بالشكر إلى الفاعلين السياسيين والمترشحين والناخبين على العموم على التفهم والصبر الذين انتظروا بهما عمليات الفرز والإعلان عن نتائج الاقتراع الذي لا يخفى تعقده على أحد. كما تعرب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن اعترافها بالجميل للمراقبين الوطنيين والدوليين وإلى وسائل الإعلام العمومية والخصوصية على مساهمتهم الإيجابية في نجاح هذه الانتخابات. وأخيرا أود أن أعرب عن ارتياحنا للدعم الذي قدمته السلطات المدنية والعسكرية لتأمين العمليات الانتخابية على اتساع التراب الوطني. أيها المواطنون، أصل الآن إلى إعلان النتائج. عملا بمقتضى المادة 2 من القانون النظامي رقم 27/2012 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، واستنادا للمرسوم رقم 2013-148 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب النواب الجمعية الوطنية والمستشارين في المجالس البلدية، وتطبيقا للقوانين والنظم المتعلقة بالانتخابات التشريعية، وخاصة منها الأمر القانوني رقم 28/91 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية المعدل، الأمر القانوني رقم 289/87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 134/86 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشي البلديات المعدل، المرسوم رقم 279/2012 الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2012 المحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت لانتخاب النواب الجمعية الوطنية، المرسوم رقم 275/2012 الصادر بتاريخ 6 دجنبر 2012 المحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات تصويت الانتخابات البلدية. فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد باشرت مهمتها المتعلقة بتنظيم الانتخابات على أساس المعطيات التالية. أولا، بالنسبة لانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، جرى تنظيم الانتخابات المتعلقة بالنواب في 47 دائرة انتخابية، وشارك فيها 64 حزبا و13 ائتلاف بين الأحزاب، وتنافست فيها 438 لائحة على 148 مقعد موزعة نحو التالي: الدوائر على مستوى المقاطعات 90 مقعدا، الدائرة الموحدة لولاية نواكشوط 18 مقعد، اللائحة الوطنية 20 مقعد، اللائحة الوطنية للنساء 20 مقعد. ثانيا، بالنسبة لانتخاب المستشارين في المجالس البلدية، جرى تنظيمها الاقتراع في 218 بلدية أي دائرة انتخابية موزعة على امتداد التراب الوطني، وشارك فيه 47 حزب و4 ائتلافات حزبية، وتنافس فيه 1096 لائحة على 3726 مقعد. نتائج الانتخابات: تشكل النتائج حصيلة محاضر العمليات الانتخابية
المنظمة في 2769 مكتب للتصويت موزعة على امتداد التراب الوطني، وفي 6 دول في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بالنسبة للوائح الوطنية. بلغت نسبة المشاركة 75.53%. نتيح الآن الفرصة لانسحاب الرسميين ونواصل معكم إن شاء الله قراءة النتائج.